Niin hauska, kun tässä amerikkalaiset keskustelee Ukrainasta, niin ensinnäkin tästä nuorempi heppu, mikä näkyy nyt kuvassa, sanoo, että kaikki nämä Naton kuulumattomat maat, niin nehän alkaa miettiä nyt ydinaseen hankkimista, että niillä on jotain turvallisuustakeita, jos ne ei kerran Natossa. Ja sitten tämä keskustelu menee siihen, että tämä Bill Maher, vasemmanpuoleinen heppu, kysyy täältä nuorelta republikaaniherralta, että että mitä jos sitten aikoinaan oltaisiin tehty niin, että eikö myös aikoinaan ehkä kenties pitänyt tehdä niin. Oletko sitä mieltä, että oltaisiin purettu toi NATO kokonaan heti, kun Neuvostoliitto kaatui, koska ei ole enää uhkaa, minkä takia NATO rakennettiin. Ja sitten toi tekee paha asiavirhe ja vastaa jotain Suomen Naton jäsenyydestä, kattokaa. Mutual Alliance Pact. If you're an independent armed nation, by the way, right now, if, like to me, the one long-lasting ramification of this that's incredibly dangerous. If you're a non-aligned nation right now, you don't have a mutual defense guarantee with either China or Russia or the United States. How fast are you looking for a nuclear weapon right now? I mean, you are looking like hell for a nuclear weapon right now because you don't want to be in a conventional war with a major power. But that's not what I'm asking you. I'm asking you 30 years ago. Yes. 1991. Mm-hmm. Okay. What should we have done then? The Soviet Union fell. NATO was formed specifically to counter the Soviet Union and communism, which now was no more. Why keep that alliance going? Why not invite Russia at that moment? Boris Yeltsin took over, right? Invite them. You're one of us now, as opposed to keeping this organization going past the point where it had a reason to be going. I mean, the question is whether you really thought that Russia was going to be and develop toward being a friendly nation to the West or not. If you were skeptical, but that caused them not to be. I mean, I wonder if that's the case. I mean, we'll never know. But if they had disbanded NATO and said, "Look, we're all capitalist countries now. We're not fighting communism anymore, and we're not fighting the Soviet Union because it doesn't exist. So we should stop having this organization which treats you like the enemy and bring you in." So I disagree to one extent, which is that you'll notice that there are a bunch of nations that Putin has attempted to invade. Not one of them is a member of NATO. So I think Latvia, Lithuania, and Estonia would all be Russia right now if we had gotten rid of NATO. I mean, Finland has been bordering Russia since 1949 as a member of NATO. All of these nations joined NATO in the 90s. Latvia, Lithuania, Estonia, I think they all joined either 99 or 2004. Yeah. And then that was in direct opposition to, at that point, Putin, right? You're talking late 90s, early 2000s, since Putin took power in 1999. So I think the sort of optimistic vision, which is that if we had made more nice overtures to Boris Yeltsin, Yeltsin was a plutocrat, and he was an incompetent plutocrat at that. And then he was replaced by a much more competent plutocrat and a dictatorial plutocrat who had territorial ambition. And so I tend to be much more, hawkish in terms of not trusting other nations to spin on a dime and suddenly become our friends. Hawkish. And so the idea it worked with Japan and Germany, didn't it? Well, no, we fully occupied Japan and Germany after nuking Japan twice and after firebombing the living hell out of Germany. So we Joo, ja tosiaan toi oli kans mielenkiintoista, missä vetästä vuosiluvu Suomesta perseestä, enkä? Et Suomi on ollut, oliko se 49 vuodesta asti venäläistä rajanaapuri, mitä helvettiä. Mutta siis toi oikeanpuolimman heppu, nyt mä muistan sen nimen, sen nimi on Ben Shapiro. Se on tunnettu siitä, että se on Amerikan juutalainen, joka puhuu todella nopeasti ja semmoinen vanha-aikainen juutalainen, joka odotti avioliittoon asti ja näin. Ja sitten toi vasemmanpuolinen heppu, niin se on liberaali demokraatti, joka puolustaa pilveä ja sananvapautta. Ja se ei usko mihinkään hömpötyksiin, mutta totta kai on ollut demokraatit aina niin kuin mustien puolella, mutta ei mitään semmoisia ylilyöntejä. Se on järkityyppi. Joo, ja tämä siis oikeanpuolemman on pikkusen niin kuin, se on Trumpin miehiä, tai Trumpin puolella ollut aikoinaan. Ja en tiedä sitten, ei se tarvitse äänikellossakaan olla muuttunut vielä. Mutta joo, mielenkiintoinen katsaus amerikkalaisen poliittiseen keskusteluun Natosta.